پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ لا کل حال، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارے پروگرام کا موضوع بہت ہی معلوماتی اور دلچسپ موضوع ہے۔ آپ میں سے ہر ایک نے خوبصورت گھر دیکھے ہوں گے، خوبصورت باغات دیکھے ہوں گے، اونچے اونچے محلات دیکھے ہوں گے، نہریں دیکھی ہوں گی۔ تو آج ہم آپ کو اس جگہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے باغات آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھے ہوں گے، جس کے آپ نے محل کبھی بھی نہیں دیکھے ہوں گے، اور آپ نے اس جگہ کی نہریں کبھی بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ اور پہلے بچوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے اس جگہ کی جو پانی کی نہریں ہوں گی نا، وہ کبھی بھی بدبودار اور گندی نہیں ہوں گی، کبھی بھی وہ خراب نہیں ہوں گی، کبھی بھی خراب نہیں ہوں گی وہ، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ آپ لوگوں نے تو یہاں پہ نہریں دیکھی ہوں گی، لیکن وہاں پہ دودھ کی بھی نہریں ہوں گی اور ان کا ذائقہ کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ وہاں پہ مزے مزے کے پھل ہوں گے اور بڑی ہریالی ہریالی ہوگی۔ اور پتہ ہے آپ لوگوں کو وہاں پہ سونے کے محلات ہوں گے۔ کس کے محلات ہوں گے؟ جی، سونے کے محلات ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہی ہوگا کہ ہمارے پروگرام میں راشد بھائی ہوتے ہیں اور ہم ان سے بہت معلومات حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں راشد بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور پیارے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئے بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہم سنتے ہیں تلاوت قرآن مجید ایک قاری صاحب سے۔ جی مبشر بھائی تشریف لائیں۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ نے بہت پیاری آواز میں تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ سدا ایسے ہی تلاوت کرتے رہیں اور ہمارے دلوں کو مزین کرتے رہیں، آمین۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ راشد بھائی
और वो हमें बताते हैं बहुत ज़्यादा मालूमाती बातें। जी रशीद भाई, आज आप हमारे मौजू के बारे में क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू का कुछ तारुफ तो आपने शुरू में करवा ही दिया है। मैं मौजू पर कुछ बोलने से पहले आप बच्चों से मेरा एक छोटा सा सवाल है, इससे फिर एक बात से बात बनेगी और आपको समझने में आसानी होगी, मुझे समझाने में आसानी होगी। अच्छा, सबसे पहले तो प्यारे बच्चों ये बताइए कि हम सब को किसने पैदा किया है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने। कायनात की हर चीज़ को अल्लाह पाक ने पैदा किया है। अच्छा, ये बताइए कि हम इंसानों को अल्लाह पाक ने क्यों पैदा किया है? अपनी इबादत के लिए। अपनी इबादत के लिए, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह पाक ने हम सब को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब मुबीन, जो अल्लाह पाक की इबादत करता है और इबादत करने का हक अदा करता है, नाफरमानी से बचता है, गुनाहों से बचता है, वो बंदा पता है कहाँ जाएगा? अल्लाह पाक ने उसके लिए बड़े बड़े इनामात तैयार किए हैं, बड़ी आला किस्म की अल्लाह ने उसके लिए जगह तैयार की है, महल्लात हैं उसके लिए। वहाँ उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे खाने होंगे, बड़े अच्छे अच्छे लिबास होंगे। वो जो चाहेगा वो उसे मिलेगा। खाने को दिल करेगा खाना मिलेगा, पीने को दिल करेगा पीना मिलेगा। अच्छी जगह चाहेगा अल्लाह वैसी जगह दे देगा। आपको पता है वो जगह कौन सी है? वो जगह है जन्नत। और आज हमारे प्रोग्राम का मौजू भी जन्नत है। कुरान पाक, चूँकि हमारे सिलसिले में हम ख़ास तौर पर कुरान पाक की आयतें पेश करते हैं और अपने मौजू के बारे में कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करते हैं कि अल्लाह का पाक कलाम कुरान हमारी रहनुमाई क्या करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जन्नत के बारे में कि जन्नत किन लोगों को मिलेगी। अच्छा प्यारे बच्चों, इससे पहले ये बात जहन में रखिए। देखिए, आपको अगर कोई काम कहा जाए और आप वो काम कर लें तो फिर आपको इनाम मिलता है। अल्लाह पाक ने हम सब को पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। अब जो अल्लाह पाक की इबादत करेंगे तो उनको क्या मिलेगी? जन्नत। अच्छा, इबादत कबूल उसकी होगी जो मुसलमान होगा, जो अल्लाह पर ईमान रखता होगा। तो हमारे सामने दो चीज़ें आ गई, अल्लाह पर ईमान भी रखे और साथ में अच्छे काम भी करे। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए, जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए और अच्छे काम किए, उनको मिलेगा क्या? कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, उनकी मेहमानी के लिए क्या है? फिरदौस के बागात हैं। उन लोगों की मेहमानी के लिए फिरदौस के बागात हैं। खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिवला, उनसे दूसरी जगह वो बदलना ना चाहेंगे, वहाँ से दूसरी जगह चेंज नहीं करना चाहेंगे। देखिए, आप किसी घर में रहते हो, आप किसी अच्छी जगह पर जाते हैं तो वो भी दिल क्या करता है, कभी इससे अच्छी जगह पर चले जाएं। जैसे हमारा अभी घर है, तो अगर हमारा नया घर बने तो दिल करेगा ना हम नए घर में चले जाएं। हम किसी इलाके में रहते हों, अगर किसी और अच्छे इलाके में हमें घर मिले तो हमारा दिल करेगा हाँ ये अच्छा है। लेकिन ये फिरदौस के जो बागात हैं प्यारे बच्चों, ये ऐसी जगह है कि जो एक बार वहाँ चला गया अब वो फिर वापस आने को उसका दिल नहीं करेगा, किसी दूसरी जगह जाने को उसका दिल नहीं करेगा। वो उसका दिल करेगा हमेशा हमेशा यहीं पर रहूं। तो अल्लाह पाक ये किन लोगों को अता करेगा? ये उन लोगों को मिलेंगे कि जो ईमान वाले होंगे और साथ में नेक काम करने वाले होंगे। तो हमने अल्लाह की नेमत से, अल्लाह की रहमत से ईमान कबूल किया, हम मुसलमान हैं। अब हमने अगला काम करना है कि हमने अच्छे काम करने हैं, नमाज़ें पढ़नी हैं, हमने माँ बाप की बात माननी है, हमने कुरान पढ़ना है, सच बोलना है। ये अच्छे काम करेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से फिर हमें फिरदौस के बागात मिलेंगे। माशाअल्लाह राशिद भाई, अभी जैसे आपने बताया कि जो अच्छे लोग होंगे वो अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको फिरदौस के बागात में दाखिल फरमाएगा। राशिद भाई, ये फिरदौस क्या चीज़ है? इसकी आप कुछ वजाहत फरमा दें। बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि फिरदौस क्या है। फिरदौस मुबीन ये जन्नत ही का एक नाम है। दरअसल जो जन्नतें हैं ना वो हैं 8। ये शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। 8 जन्नतें हैं
ان میں سے ایک جنت کا نام ہے جنت الفردوس۔ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ کچھ آپ کو اگر پتہ ہو کہ یہ 8 جنتیں ہیں، ان میں سے کچھ نام آپ بیان کر سکیں، چلیں آپ ہی بتا دیں پہلے۔ جنت الماوا اور ٹھیک ہے۔ جنت النعیم۔ جنت المأوا، جنت النعیم، چلے 3 نام تو ہو گئے، جنت الفردوس، جنت المأوا اور جنت النعیم۔ اور کوئی بچہ بتائے گا؟ جی آپ بتائیے۔ جنت عدن۔ جنت عدن، ماشاءاللہ 4 جنتیں ہو گئیں۔ اور کوئی؟ جنت الخلد۔ جنت الخلد۔ تو یہ 5 جنتوں کے نام تو آپ لوگوں نے بتا دیے، کون کون سے ہیں؟ جنت الفردوس، جنت المأوا، جنت النعیم، جنت عدن، جنت الخلد۔ چلیں 3 میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، دار السلام، دار القرار اور دار الجلال۔ یہ 8 جنتیں ہیں۔ اور آپ نے جو سوال کیا تھا فردوس کیا ہے، تو فردوس یہ ان میں سے ایک جنت۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ فردوس جو ہے نا یہ بڑی اعلیٰ جنت ہے، سب سے اعلیٰ جنت۔ ویسے تو ساری جنتیں اعلیٰ ہیں جہاں اللہ پاک ایمان والوں کو داخل فرمائے گا اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن جنت الفردوس یہ ایسی جنت ہے کہ جس میں جانے کی ہر مسلمان کو خواہش کرنی چاہیے۔ اور آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت الفردوس میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ہاں راشد بھائی، ہم نے سنا ہے جنت البقیع بھی ہوتی ہے۔ ہاں، جنت البقیع آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ جنت البقیع دراصل یہ مدینہ پاک میں جو قبرستان ہے نا اس کو کہتے ہیں جنت البقیع۔ اچھا ہے کہ جنت المعلا بھی ہے۔ جنت المعلا یہ جو مکہ میں قبرستان ہے اس کو کہتے ہیں جنت المعلا۔ جنت المعلا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں جنت البقیع میں مدفن نصیب کرے، وہاں ہماری قبر بنے، نبی پاک علیہ السلام کی ہم سب کو شفاعت ملے۔ اچھا، تو آپ نے جو سوال کیا تھا فردوس کے بارے میں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، 100 درجے ہیں، سٹیپ ہیں، اور فرمایا کہ ہر درجے کے درمیان پتہ ہے کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا زمین سے آسمان جتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے نا؟ تو فرمایا ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان تک ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے اوپر والا جو درجہ ہے نا وہاں ہے فردوس۔ فردوس سب سے اوپر والا درجہ ہے، اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ فرمایا جب اللہ پاک سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی اللہ پاک سے جنت کا سوال کریں تو خاص طور پر جنت الفردوس کا سوال کیا کریں۔ انشاءاللہ قبولیت کے لمحات ہوں گے، دعائیں قبول ہوں گی اور جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اچھا، میں مبین ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ جنت کے بارے میں جو آپ نے تھوڑی سی بات سنی جنت الفردوس کے بارے میں، اللہ پاک نے جو جنت ایمان والوں کے لیے بنائی ہے نا اس میں کتنی ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پتہ ہے وہ کیسی جنت ہوگی؟ تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا اکلھا دائم وظلھا، اس کا جو سایہ ہے اور اس کے جو پھل ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ فرمایا تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار، یہ انجام ہے پرہیزگاروں کا اور کافروں کا انجام وہ آگ ہے۔ تو پیارے بچوں پتہ چلا کہ جو پرہیزگار ہیں وہ ایسی جنت میں ہوں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی، اللہ پاک کی نعمتیں ہوں گی، ایسی جنت میں پرہیزگار ہوں گے۔ اور جو غیر مسلم ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اچھا پیارے بچوں، آپ نے ایک بات سنی کہ جنت کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اب وہ جو نہریں ہیں نا دنیا کی نہروں کی طرح نہیں ہوں گی کہ جس کا پانی خراب ہو جاتا ہے، جس کا پانی کبھی رک جاتا ہے، جس کے پانی سے کبھی بدبو آتی ہے۔ جنت کی نہریں کیسی ہوں گی؟ اللہ پاک نے ایک اور جگہ مبین ارشاد فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے۔
فرمایا فیہا انہارم من ماء غیر آسن، اس میں ایسی نہریں ہیں جس میں نہ خراب ہونے والا پانی ہے. سبحان اللہ. پانی ایسا ہے جو خراب ہونے والا نہیں، اور ایسی نہریں ہیں جو دودھ کی ہیں اور ان کا ذائقہ، ان کا ٹیسٹ، ان کا مزہ وہ چینج ہونے والا نہیں ہے، تبدیل ہونے والا نہیں ہے. اور فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرِ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور اس میں ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہیں، اس میں مزہ ان کو آئے گا، ٹیسٹ آئے گا. اور فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور اس میں صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں. تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے جو ایمان والوں کے لیے جنت بنائی ہے اور اس کے نیچے نہریں جاری کی ہیں، وہ نہریں 4 طرح کی ہوں گی. کون کون سی ہوں گی؟ 4 طرح کی نہریں ہوں گی. پہلی نہر کون سی ہوگی؟ پانی کی نہر ہوگی. دوسری نہر دودھ کی نہر ہوگی. اور تیسری نہر شراب کی. ہاں، اچھی شراب. یہ جو دنیا والی شراب ہے نا جس سے نشہ آتا ہے، یہ والی نہیں ہوگی، وہ پاکیزہ شراب ہوگی. اور چوتھی نہر کون سی ہوگی؟ شہد کی، صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کو ایسی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. آمین. رشید بھائی، ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ جنت میں پانی کی نہر ہوگی اور وہ کبھی گندی نہیں ہوگی، لیکن پانی کی جو ہمارے یہاں جو نہریں ہوتی ہیں وہ تو گندگی ہو جاتی ہیں. دیکھیے یہ دنیا کی جو نہریں ہیں نا، یہاں پر تو واقعی ایسا ہوتا ہے، پانی کچھ دیر تک رکا رہے، اس میں اسمیل آتی ہے، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں گھاس پھوس بھی آتا ہے، لوگ کچرا بھی ڈال دیتے ہیں. یہ دنیا کی نہریں ہیں، لیکن وہ آخرت کی نہریں ہوں گی، وہ جنت کی نہریں ہوں گی. اللہ پاک نے وہ خاص طور پر جو ایمان والے ہیں، جو جنتی ہیں، ان کے لیے وہ نہریں بنائی ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ نہریں ان کے لیے ہیں، اس سے وہ لذت حاصل کریں گے. کبھی شہد پینے کو مل رہا ہے، کبھی دودھ اچھا مل رہا ہے، کبھی خوبصورت میٹھا پانی. تو اللہ پاک کی یہ نعمتیں ہیں، تو اس لیے دنیا کی اور آخرت کی نہروں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آخرت، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ آخرت میں اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے بڑے بڑے انعامات تیار کیے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اللہ کی رحمت سے ہم سب کو ملیں گی. آمین. اچھا پیارے بچوں، ایک بات تو بیان ہوگی کہ جنت کی نہریں کیسی ہوں گی. دوسری چیز کیا ہوگی؟ وہاں پھل ملیں گے، اور یہ پھل کیسے ہوں گے؟ بڑے میٹھے پھل ہوں گے، اور یہ ایسے پھل ہوں گے جو خراب نہیں ہوں گے. ان پھلوں میں بڑی لذت ہوگی. اور اس کے علاوہ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے سایہ. درخت ہوں گے، درختوں کا سایہ ہوگا، اور یہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا. جو جنتی اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ ان نعمتوں سے لطف حاصل کریں گے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل ہوں گے جن کا وعدہ رحمان نے ان کے دیکھے بغیر فرمایا. انہو کان وعدہ مأتیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے. تو پیارے بچوں، معلوم یہ ہوا کہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جنت میں دیکھیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونا نصیب فرمائے. آمین. ماشاءاللہ رشید بھائی، آپ سے ہمیں جنت کے بارے میں بہت زیادہ معلوماتی باتیں حاصل ہو رہی ہیں. اچھا رشید بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ گھر جو ہوتے ہیں وہ اینٹوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، پتھروں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ بڑا پیارا آپ کا سوال ہے، اور یہی سوال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا تھا. میں حدیث پاک سنانے سے پہلے اگر تھوڑا سا تعارف آپ کو کرواؤں کہ یہ حضرت ابو ہریرہ کون تھے. پیارے بچوں، ان کا نام تو ہے عبد الرحمن، لیکن ابو ہریرہ کہنے کی وجہ پتہ کیا ہے؟ عربی میں بلی کو کہتے ہیں ہرہ، ہرتن کہتے ہیں بلی، اور ہریرہ کہتے ہیں چھوٹی بلی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چونکہ بلی سے بڑی محبت کرتے تھے، ایک چھوٹی بلی ان کے پاس ہوتی تھی، تو اسی لیے ان کا نام ابو ہریرہ ہو گیا، یعنی چھوٹی بلی والے. تو انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنت اور اس کی تعمیر کے بارے میں بتائیے. جنت کی تعمیر کیسے ہوئی ہے؟
किस चीज़ से जन्नत बनी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, उससे पहले मैं आपसे चंद बातें पूछता हूँ, मुझे बताइएगा, इससे आपको हदीस पाक समझना बहुत आसान होगा। अच्छा, सोना आपने देखा होगा, गोल्ड, है ना। अच्छा, चांदी, इसी तरह खुशबू, जैसे इत्र से खुशबू आती है ना, इस तरह फूलों से खुशबू आती है, तो मुख्तलिफ खुशबू होते हैं, जैसे मुश्क एक खुशबू का नाम है, ठीक है। इस तरह आपने मोती देखे होंगे, कीमती मोती, हीरे जवाहरात, इसी तरह याकूत, ये भी एक मोती है। एक ज़ाफ़रान, ये एक जड़ी बूटी है, बड़ी खुशबूदार ये बूटी होती है। तो अब सुनिए हदीस पाक, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की एक ईंट वो सोने की है और एक ईंट वो है चांदी की। सुभान अल्लाह, माशा। और फरमाया इसका गारा, गारा समझते हैं, जैसे सीमट बजरी दोनों को मिक्स करके गारा बनाकर फिर वो बनाई जाती है ना, ईंटें लगाई जाती हैं, ब्लॉक लगाए जाते हैं, पत्थर लगाए जाते हैं। फरमाया इसका जो गारा है वो मुश्क का है, मुश्क का है। फरमाया कि इसकी कंकरियां छोटी छोटी होती है ना, पत्थरों की छोटी छोटी कंकरियां सी होती हैं। फरमाया इसकी कंकरियां मोती और याकूत की हैं। और इरशाद फरमाया कि इसकी जो मिट्टी है वो ज़ाफ़रान की है। तो देखिए कितनी खूबसूरत जन्नत है, कितनी खूबसूरत जन्नत है, कितनी कीमती चीज़ें उसमें लगी हैं, और इस जन्नत में ईमान वाले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की ज़मीन ये सफ़ेद है। फरमाया इसका मैदान काफूर की चट्टानों का है, इसके इर्द गिर्द चारों तरफ रेत के टीलों की तरह मुश्क की जो खुशबू है ना उसकी दीवारें हैं, और इसमें नहरें जारी हैं। नहरें कौन कौन सी हैं ये तो आपने तफसील से सुन लिया। तो हर एक का दिल करता है कि अल्लाह हम सबको ऐसी जन्नत में दाखिल फरमाए। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम गुनाहों से तौबा करें, गुनाहों से बचें और अल्लाह की बारगाह में नेक अमाल करें। सुभान अल्लाह, क्या बात है राशिद भाई। जन्नत में एक ईंट सोने की होगी, एक ईंट चांदी की, लोगों कंकरियाँ मोती की होंगी। बड़ा एक दिलचस्प नज़ारा हमें यहाँ से मिल रहा है और मालूमात जो हासिल हो रही है। अच्छा रशीद भाई, जब जन्नत में जाएंगे तो क्या नज़ारे होंगे फिर। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात कर दिया, सुभान अल्लाह। अच्छा रशीद भाई, ये जन्नत के दरवाजे कितने हैं? जन्नत के दरवाजे वो हैं 8। कितने दरवाजे हैं? 8। देखिए, घर बहुत बड़ा हो तो उसके दरवाजे भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, आप पहले ये बताइए कि आप में से किसके घर के कितने दरवाजे हैं? एक दरवाज़ा तो नॉर्मल होता ही है। अच्छा, आपके भी हैं? चलें जी, पहले मुबीन साहब से पूछते हैं। जी मुबीन, मेरे घर के टोटल 9 दरवाजे हैं। अच्छा। और मेन गेट के दरवाजे हैं वो 2 हैं। हाँ, मेन गेट के दरवाजे 2 हैं। तो मैं मेन गेट के बारे में पूछ रहा हूँ कि मेन गेट जो आप जिससे इंटर होते हैं ना घर में, वो कितने हैं? मेरे घर के 2 दरवाजे हैं। 2 दरवाजे हैं जी। और मेरे घर के 2 दरवाजे। आपके घर के भी 2 दरवाजे हैं। देखिए, 2 दरवाजे होंगे, घर हमारा छोटा सा है, लेकिन जन्नत के 8 दरवाजे होंगे और हर दरवाज़ा पता कितना बड़ा होगा। अच्छा, दरवाज़ा पता किसे कहते हैं? आप 2 जैसे पट होते हैं ना, जैसे ये बंद हो गए तो अब ये एक दरवाज़ा हो गया। ये साइडों पर जो एक चीज़ होती है ना, लकड़ी हो या लोहा हो, इसे कहते हैं चौखट। तो हर 2 चौखट के दरमियान पता है कितना फासला होगा, गैप कितना होगा? 40 साल की मुसाफत जितना। यानी अगर 40 साल तक कोई समझने के लिए बता रहा हूँ, जैसे 40 साल तक कोई गाड़ी चलाए, घोड़े पे बैठे, कोई कितनी तेज सफ़र कर सकता है। 40 साल जितना अगर वो सफ़र करे ना, 40 साल का जी 40 साल का। लेकिन ये भी तो सोचे ना कि वो बनाई जन्नत किसने है? किसने बनाई है? अल्लाह पाक ने बनाई है। तो अल्लाह पाक के लिए क्या मुश्किल है? इतनी बड़ी कायनात अल्लाह पाक ने बना दी, तो ये जन्नत अल्लाह के लिए बनाना कोई मुश्किल नहीं है, और अल्लाह ने ईमान वालों के लिए ये बनाई है। तो जन्नत बहुत बड़ी अल्लाह पाक की है जिसमें ईमान वाले जाएंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से खातिमा ईमान पर होगा, हम भी जन्नत में जाएंगे। अच्छा राशिद भाई, दुनिया में तो हमारी उम्र बढ़ती है, क्या जन्नत में भी पहले हम छोटे होंगे फिर बढ़ेंगे? नहीं, जन्नत में ऐसा नहीं होगा। जन्नत में एक मज़े की बात यह है, जन्नत में जो होंगे ना लोग होंगे, उनमें सब की उम्र या 30 साल या 33 साल होगी, ठीक है ना। इनके 30-33 साल में आदमी जवान होता है, तो सब जवान होंगे और अल्लाह की रहमत से लुत्फ़ अंदोज़ रहे होंगे। अच्छा, जन्नत में जिस्म पर बाल नहीं होंगे, जन्नत में
जिस्म पर बाल नहीं होंगे, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। दुनिया में तो दाढ़ी रखना ये ज़रूरी है, लेकिन जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में रंग भी सबके सफ़ेद होंगे, अच्छे खूबसूरत रंग होंगे, और सर के बाल तो होंगे, बाकी दाढ़ी नहीं होगी। जैसे ये आईब्रू हमारी होती हैं तो इसके बाल भी होंगे। अच्छा, जन्नत में रंग इसी तरह सफ़ेद होंगे, खूबसूरत जिस्म होंगे, और आंखें सुरमगी होंगी, सुरमा लगी हुई आंखें होंगी। यहाँ पर तो बाद बच्चे सुरमा लगाते हैं, बाद नहीं लगाते, लेकिन जन्नत में आंखें ऐसी होंगी, ऐसा लगेगा कि जैसे सुरमे लगे हुए हैं। बड़ी खूबसूरत सी आंखें होंगी। तो कितनी अल्लाह पाक की नेमतें होंगी। तो मज़े आ रहे हैं ना बातें सुनकर। तो वहाँ बड़े अच्छे अच्छे लगेंगे। यहाँ पर तो आपका दिल करता ना कि मेरा रंग ऐसा क्यों है, तो वैसा क्यों है। ये भी नहीं करना चाहिए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन जन्नत में जो कुछ चाहेंगे वो मिलेगा, जो खाने को चाहेंगे वो मिलेगा, जो पहनने को चाहेंगे, जो लिबास चाहेंगे वो लिबास मिलेगा। जैसा हम चाहेंगे मेरा रंग ऐसा खूबसूरत हो, अल्लाह पाक वैसा रंग हमें नसीब करेगा। तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे तो फिर नज़ारे वहाँ के हासिल करेंगे। अच्छा राशिद भाई, जो छोटे बच्चे जो कम उम्र के होते हैं, अगर उनका इंतकाल हो जाए तो वो जन्नत में जाएंगे, और लेकिन उनकी उम्र भी क्या बड़ी होगी, 30 साल ही होगी? हाँ, ऐसा ही होगा कि जिनका छोटी उम्र में इंतकाल होता है या पैदा होने के बाद जो बच्चे फोत हो जाते हैं, तो जन्नत में जब वो जाएंगे ना, तो जन्नत में उन बच्चों की उम्र भी 30 या 33 साल ही होगी। सब जवान होंगे, जवान होंगे, खूबसूरती होगी, अल्लाह पाक की नेमतें होंगी, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे नेमतों से। अच्छा राशिद भाई, यहाँ पे तो हम बच्चों से मुलाकात करते हैं, अम्मी अब्बू से मुलाकात करते हैं, बहन भाइयों से मुलाकात करते हैं, और दीगर लोगों से मुलाकात करते हैं। क्या जन्नत में मुलाकात होगी? जन्नत में बिल्कुल मुलाकात हो सकती है और होगी। दुनिया में देखिए, आप किससे मुलाकात करना चाहते हैं तो फिर आपको चलकर जाना पड़ता है, आप मालूम करते हैं कि वो है भी या नहीं, फिर आपको बाज़ औक़ात किराया भी लगा कर जाना पड़ता है। लेकिन जन्नत में ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन शर्त पता है क्या है? सबसे पहली बात, आपके जो दोस्त हैं, जो अज़ीज़ हैं, अगर वो भी मुसलमान हैं, वो जन्नत में जाएंगे। जब वो जन्नत में चले जाएंगे फिर इंशाअल्लाह मुलाकातें भी होंगी। अब मुलाकात कैसे होगी? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नतियों का आपस में जब एक दूसरे से मिलने को दिल करेगा, मुलाकात को दिल करेगा, एक दोस्त का दूसरे दोस्त से मुलाकात करने को दिल करेगा, तो क्या होगा? एक का तख्त दूसरे के पास चला जाएगा, तख्तों पर वो बैठे होंगे, एक दूसरे के करीब हो जाएंगे, मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, और अपनी दुनिया की महफिल को याद करेंगे कि दुनिया में हम बैठते थे। आपको याद है, दुनिया में हम बैठते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे, उस वक़्त अल्लाह से हमने ये दुआ की थी और अल्लाह पाक ने हमारी बख्शिश फरमा दी थी। तो दुनिया में जो अच्छे लम्हात गुजरे होंगे, इंशाअल्लाह वो जन्नत में भी याद रहेंगे। राशिद भाई, दुनिया में तो हमें खाने की चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे रोटी, बिरयानी, कोरमा वगैरह, तो जन्नत में क्या क्या मिलेंगी? जन्नत में बहुत कुछ मिलेगा। जन्नत में वो चीज़ें मिलेंगी जो हमारे तसव्वुर में भी नहीं आ सकती, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, जिसको हमने दुनिया में नहीं देखा। और कई ऐसी चीज़ें भी जन्नत में मिलेंगी कि जिसको हमने दुनिया में देखा है, लेकिन जन्नत में जब वो चीज़ें मिलेंगी ना, उसका जायका, उसका टेस्ट अलग किस्म का होगा। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, वफ़ाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून, और जो मेवे चाहेंगे अल्लाह वो अता फरमाएगा। वलहमि तैरिम मिम्मा यश्तहून, और जो परिंदों का गोश्त चाहेंगे अल्लाह वो अता फरमाएगा। हैं, ये परिंदों का गोश्त आप चाहेंगे, परिंदा भुना हुआ मिले, अल्लाह आपको वो गोश्त अता फरमा देगा। मेवे, फल, तरह तरह की चीज़ें होंगी, आपका जो दिल चाहेगा अल्लाह आपको वो अता फरमाएगा। यहाँ तक होगा मुबीन कि अगर फल लगा, जैसे सेब लगा होगा, और आपका दिल करता है ये सेब मैंने खाना है, वो सेब जो होगा ना दरख्त, वो आपके पास झुक कर आ जाएगा, उसकी शाख झुक कर आपके पास आएगी, आपने सेब तोड़ा, सेब खा लिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में जो सबसे निचले दर्जे का जो जन्नती होगा ना, आपको पता है, फरमाया उसके 10,000 खादिम होंगे, 10,000 उसके खादिम होंगे, और हर खादिम के हाथ में 2 प्याले होंगे। जैसे ये प्याला है ना, हर खादिम के हाथ में 2 प्याले होंगे, एक प्याला सोने का, एक चांदी का, और हर प्याले में खाने की ऐसी किस्म होगी जो दूसरे में नहीं होगी। और पता है क्या होगा, उसके आखिर से भी इसी तरह खाएगा जिस तरह शुरू से खाया था। जिस तरह शुरू में जायका और टेस्ट था ना, इसी तरह आखिर में भी टेस्ट और मज़ा होगा।
कितना अल्लाह पाक का इनाम होगा जन्नतियों पर। जन्नत में अगर आपका दिल करेगा ना परिंदा उड़ रहा होगा, आपका दिल करेगा परिंदा मेरे पास आए, मैं इसका गोश्त खाऊं, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती का जब जन्नत में दिल करेगा कि इस परिंदे का गोश्त खाऊं, वो परिंदा दस्तरखान पर आ जाएगा। सुभान अल्लाह। जब वो उस परिंदे का गोश्त खाएगा, खाने के बाद हड्डियां वगैरह होंगी जो भी, तो वो परिंदा दोबारा बनेगा, उड़कर फिर चला जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इतनी अल्लाह की नेमतें हैं, जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए वो कम है। अल्लाह हम सब का जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। आमीन। अच्छा रशीद भाई, जन्नत में क्या हम सवारी कर सकेंगे, जैसे ऊँट पे सवारी, घोड़े पे सवारी, इससे भी हम करते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकेंगे। जन्नत में बहुत तरह की सवारियाँ होंगी, लेकिन ऊँट और घोड़े के बारे में आपने पूछा है तो इसके बारे में तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु को बयान भी किया था। एक सहाबी ने जब आका अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे घोड़े बड़े पसंद हैं, तो क्या जन्नत में घोड़े होंगे? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें घोड़े पसंद हैं तो तुम्हें जन्नत में सुर्ख याकूत के घोड़े दिए जाएंगे, तुम उन पर बैठकर जहाँ चाहोगे जा सकोगे। सुभान अल्लाह। एक और शख्स हाजिर था, उसने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो ऊँट बड़े पसंद हैं, तो क्या जन्नत में ऊँट भी होंगे? तो इस पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, अगर तुम जन्नत में जाओगे तो तुम्हारे लिए हर वो चीज़ होगी जिसे तुम पसंद करते हो, जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे लिए जन्नत में होगी। और फरमाया कि जिसे देखकर तुम्हारी आंखें लज्जत पाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। तो जन्नत में जो कुछ जन्नती चाहेगा वो अल्लाह की रहमत से उसे मिलेगा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। राशिद भाई, यहाँ पे तो परिंदे हलाल भी होते हैं और हराम भी होते हैं, तो जन्नत में क्या होगा? जन्नत में जो परिंदे हमें खाने को मिलेंगे ना, वो हलाल ही परिंदे होंगे, हराम परिंदे नहीं होंगे। जन्नत में जो भी परिंदे होंगे वो हलाल होंगे, जो मुसलमानों को खाने को दिए जाएंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं आपको एक और बात बताऊं। देखिए, दुनिया में अगर कोई बच्चा अच्छा काम करे, पोजीशन ले, उसको मेडल मिलता है, कभी कप मिलता है, कभी उसकी हौसला अफजाई होती है ना। जन्नत में जो जन्नती होंगे, क्योंकि वो नेक काम करने वाले होंगे दुनिया में, उनको अल्लाह ने इनाम में जन्नत दी होगी, तो जन्नत में उनके सर पर ऐसे ताज रखे जाएंगे और उन ताज से, ताज जो होगा ना, उससे ऐसी रोशनी निकलेगी, ऐसा नूर निकलेगा कि मशरिक और मगरिब, कितनी एक जगह है ना, सब रोशन हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अच्छा, जन्नतियों के और इनाम क्या मिलेगा? जन्नत में आपको पता है बाजार लगेगा। यहाँ हमारे बाजार लगते हैं ना, कभी हफ्ता बाजार, कभी किसी मार्केट में कोई बाजार, कभी किसी जगह जाते हैं बाजार लगते हैं ना, जन्नत में भी बाजार लगेगा। वहाँ भी आप जाकर चीज़ें ले सकेंगे। जन्नत में जो बाजार होगा ना, वो पता किस दिन लगेगा? जुमे के दिन। जन्नती जब उसमें जाएंगे, जो भी चीज़ें लेंगे वो, फिर उस बाजार में एक हवा चलेगी, हवा चलेगी और वो हवा इनके कपड़ों पर, इनके चेहरों पर लगेगी। जब ये बाजार से वापस घर में आएंगे ना, तो घर वाले देखकर कहेंगे, वाह बड़े खूबसूरत हो गए हो, ये बड़े खूबसूरत हो जाएंगे, हुस्न जमाल में इजाफा हो जाएगा। घर वाले कहेंगे, खुदा की कसम, कसम खाकर कहेंगे कि आप तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, आप जिस तरह पहले गए थे आप उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो। जन्नत में ऐसी अल्लाह की नेमतें होंगी, बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता कैसी कैसी नेमतें जन्नत में अल्लाह पाक जन्नतियों को देगा। अच्छा रशीद भाई, अभी आप बाज़ार के हवाले से बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जुमे के दिन जन्नत में बाज़ार लगेगा और जो जन्नती होंगे वो चीज़ें खरीदेंगे। रशीद भाई, वो पैसे दे के चीज़ें खरीदेंगे? नहीं, वो पैसे देकर नहीं खरीदेंगे, वो यूँ समझिए कि अल्लाह पाक की तरफ से उनको इजाज़त होगी, वो जो लेना चाहेंगे ले लेंगे। तो वहाँ ये नहीं होगा कि आप पैसे घर भूल कर आ गए तो आपको कोई चीज़ मिलेगी नहीं। जन्नत में ऐसा नहीं होगा। ये तो दुनिया में है ना, जन्नत की जो चीज़ें हैं वो समझिए कि मज़े हैं, मज़े ही मज़े हैं। वहाँ पैसों के ज़रिए चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप जो चाहेंगे आपको मिल जाएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं। देखिए, जब कोई नेमत मिले, हम जन्नत की बातें जैसे कर रहे हैं, जन्नत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया में अगर कोई नेमत मिले तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर कोई बंदा
ہمارا کوئی دوست ہماری ہیلپ کرے, ہمیں وہ چیز دے, ہمیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. جنت تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جب جنتی جنت میں جائیں گے نا, وہ اللہ پاک کا وہاں بھی شکر ادا کریں گے. کیسے شکر ادا کریں گے؟ اللہ پاک سے عرض کریں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدًا, اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. تو پیارے بچوں, اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی اللہ پاک کی ہم پر نعمت ہو, بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں, جتنا اللہ کا شکر ادا کرتا رہیں کم ہے. جب ہمیں کوئی نعمت ملے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. الحمدللہ, مولا تیرا شکر ہے. پیارے بچوں, جو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے نا, اس کی نعمتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. اور جو ناشکری کرتا ہے, جو شکر ادا نہیں کرتا, تو پھر جو نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں نا, وہ نعمتیں بھی چلی جاتی ہیں. تو اس لیے ہم سب نے اپنی عادت بنانی ہے کہ جب بھی اللہ پاک کی ہم پر نعمت ہو, جیسے آپ کی پوزیشن آ گئی, آپ نے چاہا کہ آج بریانی پکنی چاہیے, گھر میں بریانی بن گئی ہے, آپ نے چاہا کہ یہ مجھے بیگ مل جائے, وہ بیگ آپ کو مل گیا, اسکول بیگ, تو اللہ نصیب کرے عمرے کا ٹکٹ آپ کو مل گیا. آمین. آپ کے ابو کہیں چلو بھائی مدینے چلتے ہیں. سبحان اللہ. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, تو اس پر کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. مولا تیرا شکر ہے. انشاءاللہ شکر کریں گے, زیادہ نعمتیں ملیں گی, بار بار مدینے کی حاضری ملے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ راشد بھائی, آج ہم نے بہت آپ سے معلومات حاصل کری کہ جنت کیا ہے اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں. تو آج ہم نے آپ سے یہ معلوم کرا. تو ہمارے دیکھنے والے ناظرین جو بچے ہیں, تو آپ ان کو کچھ ایسے عمل بتا دیں کہ وہ جنت میں جانے کے مددگار ہوں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت جو ملے گی نا, وہ تو اللہ کی رحمت سے ملے گی. بالکل. باقی جو عبادت ہم کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, جو ہم اچھے اچھے کام کرتے ہیں, یوں سمجھیے کہ یہ مددگار تو ہیں. اس کی برکت سے اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی اور اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے. اب دوسری چیز کہ اللہ کی رحمت کے قریب ہم کیسے ہو سکتے ہیں, اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور اسی کو ہم پہلا کلمہ کہتے ہیں. چلیں, کلمے سے بات اگر چلی ہے تو بتائیں گے کس کو کتنے کلمے آتے ہیں؟ جی, آپ کو کتنے آتے ہیں؟ 5 کلمے آتے ہیں. 6 کلمے ہیں جو بچوں کو یاد کروائے جاتے ہیں. جی, آپ پہلا کلمہ سنائیے. پہلا کلمہ طیب. طیب مانے پاک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلا کلمہ. جی, دوسرا کلمہ کون سنائے گا؟ جی سنائیے آپ. دوسرا کلمہ شہادت. شہادت مانے گواہی دینا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. اللہ. ماشاء اللہ. جی, تیسرا کلمہ کون سنائے گا؟ تیسرا کلمہ تمجید. تمجید معنی بزرگی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ. چوتھا کلمہ. جی, آپ سنائیے. چوتھا کلمہ توحید. توحید مانے اکیلا. اکیلا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. جی, پانچواں کلمہ. جی مبین صاحب, پانچواں تو آپ سنائیے. کسی آپ بچوں سے کا امتحان ہے, بچوں سے سن لیں. نہیں جی, آپ بھی بچے ہی ہیں, آپ ابھی جوان نہیں ہوئے, آپ بھی سنا سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے. پنجم کلمہ استغفار. استغفار مانے توبہ کرنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. جی, آپ سنائیے پانچواں کلمہ. پانچواں کلمہ استغفار. استغفار مانے توبہ کرنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ. چھٹا کلمہ آتا ہے کسی کو؟ رشید بھائی,
लगता है किसी को याद भी नहीं, मुझे भी याद नहीं। चलें रशीद भाई आप सुना दें। अच्छा चलें जी, हम सुना दें आपको, हम सुना देते हैं आपको। छठा कलिमा रद्द कुफ्र, यानी कुफ्र का इनकार करना। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वन नमीमति वल फवाहिशि वल बुहतानि वल मआसी कुल्लिहा व अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। वैसे पढ़ते रहना चाहिए कलीमों को, तो इससे क्या होता है कि याद रहते हैं। हम असल में पढ़ते नहीं हैं ना, तो इसलिए ये निकल जाते हैं जहन से, तो पढ़ते रहना चाहिए। हर पीर शरीफ को अगर इन 6 कलीमों को पढ़ लिया जाए तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से फिर याद रहेंगे। तो पहला अमल क्या हुआ फिर जन्नत में जाने वाला? अल्लाह पाक के एक होने की गवाही देना और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की गवाही देना। ठीक है बेटा। दूसरी बात, दूसरा ये है सच बोलना, ठीक है, नमाज पढ़ना। अच्छा, इसी तरह जब रोज़े फ़र्ज हो जाएं तो रोज़ा रखना, अल्लाह पाक का जिक्र करना, दुरूद पाक पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना और बहुत सारे अच्छे अच्छे इस तरह के काम होते हैं, जैसे माँ बाप की बात मानना, बड़ों का अदब करना। ठीक है, 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ना, इस्लामी बहनें हैं तो घर में नमाज पढ़ेंगी। तो इस तरह नेक काम करते रहेंगे, कलिमा शरीफ का विर्द करते रहें, इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह पाक से तौबा करते रहना। तो ये है, तकलीफ ना देना। हाँ, तकलीफ किसी को ना देना। अच्छा, किसी को राहत पहुंचाना, किसी का दिल खुश करना। तो किसी को खाना खिला देना, जैसे भूखा है भूखे को खाना खिला देना, कोई अगर ज़रूरतमंद हो उसकी मदद कर देना, यतीम की कफालत, किसी यतीम की कफालत कर देना। तो बहुत सारे इस तरह के काम हैं जो हम करके जन्नत में जा सकते हैं इंशाअल्लाह। तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह अच्छे अच्छे काम करने की इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल के जो नाजरीन हैं, जो प्यारे प्यारे बच्चे हमें देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा आप भी इन अच्छे कामों को करने की नियत करें। इसके लिए आपको मैं मदनी मशवरा दूंगा कि आप मदनी चैनल देखा करें। मदनी चैनल पर ऐसी अच्छी अच्छी बातें बयान की जाती हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का मदनी मुज़ाकरा ख़ास तौर पर ये बहुत मुफीद एक मालूमाती ज़रिया है। आप मदनी मुज़ाकरा देखा करें, अपने अब्बू के साथ हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत किया करें, आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाएं और नमाज के बाद जो दरसे फ़िज़ान सुन्नत हो, प्यारे बच्चों आप भी उसमें शिरकत करें, अपने अब्बू को भी उसमें शिरकत की दावत पेश कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपका नेकियां करने को दिल करेगा। जब आप नेकियां करेंगे अल्लाह की रहमत आप पर होगी और अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए, आमीन। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों आप लोग तैयार हैं? अब मैं आप लोगों से कुछ सवालात करने जा रहा हूँ। जी चलें, प्यारे बच्चे तैयार हैं? रशीद भाई कर लें सवाल फिर? बिल्कुल करें। बच्चों ने बड़ी तवज्जो से ये प्रोग्राम अटेंड किया है, बातें सुनी हैं, तो आप जो सवाल करेंगे इंशाल्लाह बच्चे जवाब भी देंगे आपको। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आए बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की जानिब, जिसमें मैंने प्यारे बच्चों को कहा था कि आप लोग बहुत अच्छी और जहन लगा के अपना पूरा राशिद भाई की बातें सुनेगा। तो लास्ट में आपसे सेगमेंट में जो है सवालात होंगे। जी प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आपकी तरफ और अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें होंगे मेरे सवालात और आप लोगों के जवाबात। जी पहला सवाल, जन्नत की तादाद कितनी है? कौन बताएगा? आप बताएं। जन्नत की तादाद 8 है। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सवाल नंबर 2, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस जन्नत में तशरीफ फरमा होंगे? आप बताएं। जन्नतुल फिरदौस। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अब है सवाल नंबर 3, जन्नत की ईंटें कैसी होंगी? आप बताएं। सोने और चांदी की। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक ईंट सोने की होगी और एक ईंट चांदी की। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब, माशा अल्लाह। जी अगला सवाल, जन्नत में जो जन्नती होंगे उनकी उम्र कितनी होगी? 30 साल या 33 साल। जी आपने कहा 30 या 33 साल।
آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اگلا سوال, جنت میں لے جانے والے جو کام ہیں ان میں کم از کم 7 کام بتائیں. آپ بتائیں. نماز کے لیے وضو کرنا, نماز پڑھنا, قرآن پڑھنا, اللہ عز و جل کا ذکر کرنا, قربانی کرنا, ماں باپ کی بات ماننا اور ایک. اور روزے رکھنا. ماشاء اللہ, آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمیں مزید اور مزید برکت عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک ہمیں بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. اور اللہ عز و جل ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام پہ, اور انشاءاللہ عز و جل پھر ملاقات ہوگی اگلے سلسلے میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا, دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا. بچوں کا مدنی چینل